Ну какая Спарта, а? Какая Спарта? Спаржа разве что. Так, секундочку, секундочку. Ну-ка, нормально? Пойдет. Ладно, заебала меня эта камера. Продолжаем, продолжаем. Где у нас там? Купи другую, да. Деньги давай. Деньги дай. Ну чё ты? Сколько вебки, интересно, стоит? Ладно, я эту купил за 2000. Так. Мы на корабле, да? Захват. Экурана. Куда я там собирался? На Андерон, кажется. Домой? Не, домой рано. Ну ладно, полетели глянем на Андерон. Сегодня надо хотя бы Луну Андерона закрыть. Ты чё весь в пуху? Пернатый. Well, this is Onderon. Looks like there's a long line to get into the ISIS starport. Something feels wrong here. A great disturbance here in orbit, and again on the planets below. I guess this blockade is a symptom of larger problems on Onderon. Looks like we're about to find out. I'm receiving a message from some Colonel Tobin. Patching it through. The Ebon Hawk. I was told to expect your arrival. I don't know your business on Onderon, but it ends here. Классные очки, да? Хотел бы себе такие. We've taken some hits. We can try to fight back, or I can outrun them and hide us on the jungle moon nearby. It's your call. Нам лучше убегать на Луну. You know, just once I wish someone was glad to see us. But no, if it isn't weapons pointed at our heads, it's someone trying to blast us out of the sky.
I remember the days when welcoming committee used to mean something, without being followed by blaster bolts. Где мы приземлились? Looks like one of the moons of Onderon. Not sure which one. It's mostly jungle and mountain. I did pick up the remains of an old outpost near here. Maybe that's why there's all these clearings around. Maybe they were once settlements. There were no settlements here. Those clearings were most likely once craters or crash sites. Crash sites? This is Duxon, where the Mandalorians began their crusade against the Republic. The remains of whatever outposts you detected here are military ones. We should be careful. This is where the Mandalorian Wars started? This doesn't look like much of a battlefield. Much is buried here, and there is much that should remain buried. Не, это просто игра, типа, старая. У нее, когда ролики запускаются, они запускаются в отдельном окне. И чтобы оно было поверх игры, игра альтабуется. Ну да. Так и было в далеких 2000-х. В нулевых. Ты сможешь починить корабль? It's taken a little damage, nothing too serious. I'm shutting down all unnecessary systems until we make repairs. It'll keep us from being a target. Так, нам надо попасть на Андерон. Until the ship is repaired, we're not going anywhere. Unless you can find another route to Onderon, we should sit tight. There may be a means to get to Onderon by another route. The Force has guided us here for a reason. We should explore our surroundings. There is something here. Something? Oh, there's something here, all right. Predators. Not small flit darters, but big, mean, nasty predators. Nevertheless, we should explore our surroundings. And that nearby outpost would be as good a place as any to begin. Когда пойдем на аванпост? Well, if you go, be careful. No telling what other ships were forced down in the battle. I have a feeling the ship will not be repaired until our business here is concluded. Do I make myself clear? Yeah, I understand. What's so important about this place? This is where the Mandalorian Wars began. She fought here once, and there are things here she must see. She fought here? Why didn't she say anything? Do you speak of all your battles? Or are there some you wish to forget? Бабулька булит. Так, ладно. Берем бабульку и нашу новую потенциальную ученицу. Хотя... Ладно. Так, пойдем. Yes. Ну, в целом, можно, конечно. Но боюсь, тогда это будет конец игры. И мы не доберемся до ее пенсии. А это ведь наш гол главный. Ей надо хотя бы ХП на двоечку раскачать. Блин. Так.
Давайте-ка дадим. Меч. Вот так вот. И все. I hear you. Борьба с джедаем, отражение выстрелов. Отражение выстрелов, множество противников. Урон силы. Так, ну-ка. Множество противников. Где там? Использовать умение. Че? Погнали исследовать планету. Луну, точнее. Чтобы это было в 2 раза. В 3 раза быстрее сделаем вот так вот. Все. Резня. Просто вот толкаемся. Как в маршрутке. Мне нужен кто-то, кто шарит за технику. Ладно, пока возьмем Баудуру. Можно было, конечно, с дроидом, но дроид у меня уже все готовенький. Опа, киса. Да-да-да, просто толкаемся, просто толкаемся. И все умирают. I've got some news. The space battle is still going on. The Hawk's sensors just picked up a contact heading to the moon. Most of the ship's systems are powered down, so it's about all I got. That ship may have landed nearby, though. Or it may be on the other side of the moon. So you might want to prepare for another friendly Onderon welcome. Да-да. У нас какие-то преследователи там есть. Я толкаюсь. Баудур рубит. Запчасти. Запчасти компонентка. Запчасти компоненты. Компоненты. Так, ну-ка, иди сюда. Компьютер теперь работает. Системным командам. Ремонт центрального ядра компьютера. Ядро частично исправлено. Дроиды способны выполнять первичные функции. Не, шипы не буду использовать.
Ладно, ничего полезного по сути-то. Даже опыта не дали. Обидно. This won't take long. How do you like that? Не такой баф. This won't take long. В принципе, насрать. Бабулька поддерживает баф, и хорошо. Раньше я этим занимался. Теперь я дамагер. А бабулька суппорт. I will silence this one. Да, вот силы только у меня не очень-то много. Или ее регенерации. Было бы неплохо что-то заиметь. Это же в бою регень, по идее. The orbital fighting just ended. That Colonel Tobin stirred up a Minox nest when he took a shot at us. I'm still working on the repairs, and I have to take down some systems, including sensors. So you have to do without me for a while. I know, you're crushed. Ремонтируй. Да, намек понял. Надо сохраниться. Пойдем пиздить дурусов. Кто вы такие? Семья жагов. Ну ладно, чему вы охотитесь за мной? Не знаю, зачем вот это, но ладно, прожмем. Бой в космосе начала не я.
Что ты имеешь в виду? Все равно резня, да? Ну, по-джедайски, да. Я ни за что вам не сдамся. This shall not stop us for long. Fallen. Так, где я? Угу. Сюда я не зашел, да? Но туда, кажется, потом надо будет сбегать. Там то ли хранилище какое-то, то ли склад, что-то такое. Так, а что за меч? Вот это что ли? 4.14. 5.16, правда. Но он модифицируемый. Держи. Дрожащий меч ситхов. Ну, меч как меч. Здесь тупик? Не совсем. Дезинтегратор ситхов. Датапад. Мертвый солдат республики. Замаскированные мандалорские противовоздушные турели сбили нас вне зоны посадки. На нас из джунглей пошли звери, и мы потеряли половину личного состава. А остальных молотит с мандалорских огневых позиций. Мы в западне, отрезаны от командования, а звуки пальбы не стихают уже который час. Где же эти чертовы джедаи? Да вот они. Приехали. You let the ship escape? I will deal with your failure later, Captain. But for now, find that ship. Our ally has indicated that the Jedi hasn't left the system yet. Send a detachment to Duxon. If you find anything, alert me immediately. Now get out of my sight.
вас снова эти. Да что вам нужно? Сколько можно? Targets acquired. Annoying recitation. Let us proceed to facilitate communications. Recitation. And bring about the termination of hostilities. Ликвидация враждебности. This won't take long. Ведь не застанешь. Убили. Systems failing, master. Чай меня убьют. Systems failing, master. Да не его, вот его. Бабульку убили. О, сила закончилась. Вы спрашиваете, зачем мне эти немощи нужны? Они еще врагов агрят. Бабуль, ну ты вдарь хоть. Ну пни его. Я не знаю. Тыкни в него That чем-нибудь. is not the skeletal remnant of a war long past. That is a recent kill. It appears the Dachshund isn't as abandoned as we would be led to believe. Покинутые. Зачем мандалорцам сюда возвращаться? The past has a curious attraction to us all. Perhaps he came in a small shuttle to revisit old battlegrounds. Perhaps not. But let us press forward. You may find the answers you seek. Ой. I hear you. Да, намучаюсь я с ним еще. Так, тяжелый бластер. Пригодится. Hold it right there. We've got you surrounded. I'm surprised you got this far. The jungle doesn't usually let its prey go that easily. What are you doing here? Будем вопросом на вопрос отвечать. Что вы делаете на Даксоне? We claimed this moon decades ago, when we reforged ourselves after XR Kun's defeat. Some of us call it home. Why are you trespassing here? Наш корабль потерпел здесь вынужденное крушение. We expected as much.
Duxon by choice. We have orders to escort you to our camp. Our leader wants to speak to you. This may prove of use to us. Let us hear his words and see if they hold any value. Ладно, тогда ведите. Да, бабульки лишь бы помогать мной. Не-не-не, мы внемлем ее учением. Но 98% игнорируем. So you're the intruder. Our sensors picked up your handiwork in space. I am Mandalore, leader of the Mandalorians. Но мы убили Мандалора во время войны. Mandalore is the name we give to our leader. Becoming Mandalore is the greatest honor any Mandalorian could aspire to. When our leader falls in battle, the most worthy takes his place. So even though your army killed our leader, it was only a matter of time before we chose someone new. Me. Что это за место? This used to be the heart of the Mandalorian war effort. From this complex we commanded an armada that had the Republic on the run. It didn't last. Да-да-да. Не-не-не, неправильно говоришь. Не та опция диалога. Да ёбаный рот, что ты делаешь? Куда ты жмешь? Грубить надо было. Зачем вы использовали Даксон? Mandalorians have a rapport with this jungle. Every moment here is a struggle. All creatures gripped in a constant war for survival. The sole purpose of the weak is to feed the strong. We train here and learn the lessons of the jungle. The beasts also help us keep our edge. Я пытаюсь попасть на Андрон. Ты не знаешь, как мне это сделать? So it's transportation you want. It so happens I have a small shuttle that's more than capable of running the Onderon military blockade. I make occasional trips to ISIS for information and supplies. If you want to go with me, you're going to have to prove your worth. Зачем ты летишь в Азис? It's Mandalorian business, not yours. Понял. Так, ну силой не будем на него действовать. Разве ты не можешь рассказать мне больше? I could, but I don't know you. Once I get to know you, I might tell you more, but not now. Ну да, все верно, все по расписанию. Как я могу проявить себя? Figure it out yourself. Ask around. See if you can make yourself useful, or something that'll show what you're made of. Значит, ничего не можешь надумать. There is one thing. Before your ship landed, we were preparing some demolition work. All the activity forced my men to stop before they finished. The charges need to be detonated before anybody comes across them, so all you'd have to do is flip the switch. Звучит слишком просто. You asked
asked if there was anything you could do, and I told you. Nothing in this jungle is as simple as it seems, though. Почему не вернешься туда и не сделаешь это сам? We want to keep a low profile, so we've recalled all our patrols in the jungle. Setting off some high explosives isn't a textbook example of subtlety. Я посмотрю, что можно сделать. I'll let Kex know that you check out. We found more gear than we can use, so you can trade with him if you need some more supplies. Be careful in the jungle. Our patrols have stopped until the space traffic dies down. The challenging beasts have been cleared from the area, but what's left might still be too much for you. Так. Вот бы за все платили, да? Пошел срать, тебе заплатили. Пошел жрать, тебе заплатили. Вот это бы жизнь была. В кафешках вместо того, чтобы ты платил, тебе платят. Так ты еще и ешь. Волшебный мир, которого не будет. Даже плакать хочется. Our numbers swell. Our training. Зарга. Oh, you're the Jedi that Ken's been talking about. Are you planning on exploring the jungles to the south? Может быть. Кто ты такой? I'm Zarga. I instruct our raw Mandalorian recruits in the ways of discipline and battle. I sent one of my warriors, Kumas, into the jungle. It's been 3 days, and I want you to bring back his corpse and his survival pack. Ну, 5 рублей это как-то несерьезно. Вот, 50 рублей хотя бы. Тогда и срать 3 раза в день можно. А так и одного хватит. Ну, какие пенсии? Ну да, справедливо. Зачем тебе нужно тело? Good point. I don't want his body, just his equipment. Field strip the corpse and bring the gear back. Буду высматривать тело. For Mandalore. Alright, stand back. Let's see if that Sith's blood. Fixing anything in this rot-infested place is an uphill battle. Что за проблема? This jungle attacks anything made by man. Restoring the generators and computer systems is no easy task. Я хорошо владею гидроключом. Могу помочь. I'll take whatever help I can get. Whatever wires and tech haven't been corroded by the jungle are at least 10 years old. What's the problem? I'm trying to get the relay dish operational, but several components are broken and need repair. Without the relay, we're vulnerable to attack, especially right now. Your space battle may have attracted unwanted attention, and our shuttle's sensors can't cover the whole moon. Ну, что поделать?
Тогда займемся ремонтом. Oh, seems just about everything involved with a relay dish is broken. I've been trying to fix it for weeks and still no success. I can take a look at it, if you will permit it. If you think you can help, there's the broken cables right over there, and the relay maintenance structures behind me. You can find the telemetry computer in there. The only thing I know for sure is we need a new phase pulse converter for the tracking computer. Так, фазовый преобразователь. Где его найти? That part's rare enough in most spaceports. Finding one here would be difficult. We actually already found one in an old weapons cache, but flaming Canox ate it. Так, как ты предлагаешь мне его искать? Just gut every Canox you come across. You wouldn't believe the things you can find in those little beasts. Должен быть другой способ найти фазовый импульсный преобразователь. We checked the cache manifests, and that's the only one that was in storage. It's probably the only working converter on this moon. Его и правда съели канаки? They're vermin, and no challenge for a Mandalorian. Since they provide no sport, we ignore them. Just Так, all right лучше там then. мы Come back when стоить. you have the converter, and we can see about getting these systems working again. Ладно, будем потрошить. Taking over everything this week. What do you want? Ты кто такой? I'm Kix, the new quartermaster. Вот кекс, кстати. If a Mandalorian needs something, they come to me. Mandalore's ordered me to let you have access to our supplies, including some military-grade surplus. It's not free, though. You can pay with credits or trade in some of your gear. Doesn't matter to me. Как ты оказался в распорядителях? The greatest honor for a Mandalorian is to distinguish themselves in battle. But as age comes upon us, some are forced to find honor in other pursuits. They assist as freighter pilots, technicians, or quartermasters. There's honor there, but it's nothing compared to the heat of battle. For someone young like me, this task is distasteful. There are many battles left in me, yet I'm relegated to this. Вот так вот драться не пускают. Как ты угодил на эту должность? My predecessor was loading equipment from Cache D5. Mandalorian engineers must have worked the double shift on that one. The old quartermaster was carrying out a load of blast converters and walked straight into a beam splitter. Pieces of them wound up all over. So I got the job, and here I am. У тебя со мной какие-то проблемы? Yeah, I do. I don't know why Mandalore would let some outsider roam around our camp without an escort. If it were up to me, you would have been shot on sight. Mandalore must think you're something special. Да, и тебе лучше об этом не забывать. I won't, as long as the Mandalore's orders stand. If he wants you dead, though, then I'm gonna be the first one gunning for you. Какой агрессивный кекс. Ладно, показывай, что у тебя есть. Мандалорский тяжелый мундир. Мандалорская тяжелая броня. Иммунитет, оглушение, страх, ужас. Здесь снижение урона. От милишки. Во. Говно. Броски на все. Говно. Ну, я бы сказал, у него карманы полные говна.
О. Мантия просветленного Барандо. Что это такое? Мудрость плюс 4. Просветленные Барандо являются высшей элитой ордена и способны заглядывать в будущее, прошлое и сквозь целую галактику. Барандо — это чувствительные к силе представители расы Келдоров. Они стремятся к внутреннему миру и очень терпеливы. Перед принятием решений советуются с силой. Кажется, я читал. Да, просто так валяется в мусорке. Ну, типа это... Это ж мандалорцы. Они с джедаями на равных пиздились. Ну, отпиздили какого-то хрена. Взяли барахло, да и скинули. Тряпки какие-то непонятные. Доспехи Масаси. Иммунитет крит удар. Ух. Вот это прям очень хорошо. Ну ладно, не очень хорошо. Но в целом хорошо. Да, мандалорцы не ценят тряпки. Им броню-то нужно. Да покруче. Так, сюда рано. Ну, пойдем попиздимся на арене. Так. А нет ничего, чтобы мне помогло. So you are the visiting Jedi. You aren't much to look at. Are you here to observe, or do you seek to prove yourself in the battle circle? Кто ты такой? I am Davro, a Mandalorian warrior. I have yet to taste real battle, so I test my worth in the battle circle instead. Зачем ты дерешься на ратном кругу, а? Our history is one of battles and wars, but there are times when even we must deal with peace. The battle circle allows us to hone our skills by fighting other Mandalorians. It pales to what we really thirst for, honor in battle, but it keeps us prepared. Talk to the sergeant if you want to fight. Угу. Сержант. The Jedi comes to grace us. The battle circle is reserved only for real warriors. Your Jedi ways won't help you here. Окей. Я Ну ладно. Кто ты такой? For today I have the honor of commanding the battle circle. I decide who fights who and make sure all the rules are followed. Ладно, они хоть не высмеивают пол персонажа, как в одной серии Футурами, где над Лилой стебался какой-то инопланетянин за то, что она женщина и у нее нету духа воина, и она не может из-за этого победить. Я настоящий воин. They lose touch of the power of their arms and feet. Without your force, would you be a match for even the lowliest of Mandalorian warriors? If you want to try and fight us on our terms, that can be arranged. Я хочу драться на ратном кругу. You are new here, so you will fight Davro. He is young and has not been able to prove himself in battle. Davro, what are your terms? No weapons, no Jedi tricks, and no items. Just fist and foot.
A true test of strength. Put your weapon away, Jedi. Don't step out of the circle and pull any death blow. No one dies in the battle circle. Step into the battle Я настоящий circle. воин. Now you will experience a true fight. Так. Только фисты. И что-то еще. Да, у меня-то особо нечего. Множественные противники. Борьба с джедаями. Ладно, попробуем вот это. Это не батл остановись. Но я попробую. Но я пока выиграю. Че он мне по единичке бьет? У меня шлепает, что ли? Вообще без шансов. Ну, и говорил же, бой настоящий. The Jedi is the clear and honorable victor. Davril is just a recruit. I'm not surprised you won this fight. A challenger has expressed interest in fighting you. As little honor as you have gained, it is sufficient to accept his request. Let me know if you would fight again. Но не по-мандалорски. А он шпион, оказывается. Возможно. Бла-бла-бла. Мандалорский. Here to watch a fight or to participate. Следующую давайте. After defeating Davril, you have gained some small honor. There is a challenger for you. He is Kex, the quartermaster. Кекс. С Кексом сейчас будем пиздиться. Challenger, you get to choose the terms. А, я выбираю, как драться, да? Да, блять, конечно, никаких особых условий. Я могу использовать свой световой меч и силу. Он тоже может использовать всем, чем хочет. Смотри, что могу. Оф. Победа. Легчайшая. The match between Kex and Jedi is over. The Jedi is the clear and honorable victor. If you want to fight again, let me know. Блин, а он ушел. Жаль. Here to watch a fight or to participate. Следующий. Choose to fight again. Now face a real Mandalorian warrior. Tagrin, what are your terms? Just fist in foot like you fight with Davril. Nothing else. Tagrin chooses Fist to in fight foot. hand to hand. Remember, no weapons allowed, and absolutely no use of your force. Фисты и еда. Куплены. Да вообще подставные какие-то. А мандалорцы ли это? Или пенсионеры наряженные? Окажется, что старых людей бью. Ну ладно, во. Вот этот бодрый. The match between Jedi and Tagrin is over. Tagrin is the clear and honorable victor against any full Mandalorian. Come back if you... For Mandalore! Не включайся. Ну, конечно же, я выиграю. У него нет шансов. Так, ладно, смотрим. Криты оставляем.
Харизма, убеждение. Ловкость. Нет. Это стойкость. Так, кому я отдал? Вот это. Идеально. Так, пояс на ловкость у меня стоит. У него что стоит? Взрывчатка. У нее стойкость. Забираем. Ну ладно, это не по правилам. You choose to fight again. Now face a real Mandalorian war. Just tag for Mandalore! На нахер. Ладно, ошибка. Так, может быть, это шквал? The match between tag come. Ладно, это уже было ближе. Так, раздеваем компаньонов. Смотрим, что у кого. Ловкость +2. Нет. А, тут защита +1. Трудно сказать. Вопрос чисто философский. О, регенерация. Точно. И вот это заберу. А, вот тут криты, ладно. Тогда только вот это. Модификатор атаки. Ну, с регенерацией было бы прикольно. Он меня бьет, а я регенерирую. На 1, но все равно. Так, поехали шквалом его пиздить. Ну что-то мой шквал за шквар. Они будут косплеить. Вот если вместо визора подставить клюв, будет утка. Ну или утконос. Да я не могу. Мог бы воспользовался уже.
Так, поехали так тогда. Что-то такое ощущение, что со стойкостью было куда лучше. С ловкостью плюс 1 защиты. Ты у меня не станет, к сожалению. Еще раз. Ну, тут остается только рандомить, пока кубики нормально не выпадут. Ну или вот так вот. Ладно. Сглазил. Начал, так сказать, за здравие. Ладно. Вернемся чуть позже. Так, а меч? Меч верните. Так, получим левелок. Как раз у меня через пару мобов. Бафнемся. Посмотрим, что там можно. Может быть, поясок найду хороший. Или броню. You finally arrived, Jedi. I seek to reclaim the honor that you stole from me. Текст, ну ёбаный рот, угомонись. This time we fight to the death. Почему ты хочешь со мной снова сразиться? With our clans scattered, there was no opportunity to prove myself. Years ago, young Mandalorians would fly point in a basilisk, laying waste to anything before them, at the forefront of battle. But this has been denied me. What little honor I have earned, you stripped from me in the battle circle. This I won't allow.
Я не хочу тебя убивать, я отказываюсь. You would deny my request? I want to fight here, in front of other Mandalorians, to prove my worth. Do not shame me further. Должны же быть другие способы себя проявить. There were no wars to fight, no great enemies to destroy. I wish this was a different age, where our armadas were a force to be feared. Ну ладно, я не буду драться с тобой. Я не принимаю твой вызов. You dishonor me again, Jedi. One day we will meet again. Next Ладно. you will not have a choice. Ну не будет и не будет. Так, а вы откуда высрались? Let me handle this. This shall not stop us for long. How do you like that? Let's get this over with. Так. Раскачаем-ка вот это еще. Специалист рукопашного боя. А? Вот это другое дело. Сейчас мы после такого-то много узнал о рукопашном бое и теперь наносит дополнительно 5-20 урона любыми атаками без оружия. Да, всегда бы так. Минус точность. Самое безобидное это вот это, пожалуй, да? Точности. Минус 3. Как же сложно. Ладно, вот это. Стабильно. О, третий хил. Берем. Третий хил это хорошо. Let me handle this. How do you like that?
Пим-пим. О, в них нужно, да? Так, с этого только кристалл упал. Но я ж там еще убивал. Нет, с них не упал, ничего. Ну ладно. Да не это. Вот это можно. О, то, что нужно. Детонатор. Ну, жахаем. Вы видите пермакритовый детонатор. Он используется для подрыва подведенной к нему пермакритовой взрывчатки. Нажать на кнопку. В очередь встали. Бегут мне пизды давать. Так, еще одни перчаточки. Так, а это что такое? Модификатор атаки. Требуемые способности. Мастерство, пистолет, винтовка. Понял. Так, кажется, нас просили туда не заглядывать, но... Как не заглядывать-то? Схрон же. Хранюсь на сеть. Значит, что-то предприятали, да, я согласен. Да, отставь в покое. Все, нету там ничего. Дроид-строитель. Дроид-строитель.
Все верно. Так. I have this open in no time. Child's play. Липучая граната. Богато. I have this open in no time. Child's play. Что это за барахло? Это схрон или что? Хм. Мне казалось, они должны на что-то триггериться. Child's play. Боевой датчик. Медитационные перчатки. Джалшей. Интересно. А, я с ними и бегаю. А-а-а. У нее перчатки восприятия. Джалшей использует эти перчатки во время медитации. Как они функционируют, неизвестно. Но с ними, судя по всему, начинаешь яснее обозревать и окружающий мир. Понятно. А пояс? Точнее, не пояс, там что-то еще было. Боевой датчик. Ловкость +2. Yeah? Активировать? Осмотреть дроида. То, что этот дроид какое-то время не использовался. Вы не можете найти способ активировать его. Ударить дроида. Я на это и надеялся. Экспа. По 25. How do you like that? Ну, 25 не 25, а опыт. Верно? This open in no time. This is too tough for me. I have this open in no time. This is too tough for me. I have this open in no time. This is too tough for me. Ты не можешь? I have this open in no time. Child's play. Мандалорская штурмовая винтовка. А если мы взорвем? Set and activated. Нет? Хрена I себе. have this open in no time. This is too tough for me. Жестко. Верпинская волоконная кольчуга. Дуэльный щит и чайник. Говно. Let's go. Мне что-то уникальное нужно. I have this open А не in вот no это time. вот все. This is too tough for me. Бондар кристалл. Ладно, это пойдет.
Так. Не туда. Спидраним. Смотрел видос, как первую часть проходит всего за 2 часа. Хотя у меня уходит обычно 2 недели. Очень забавно. Let's get this over with. Получен предмет световой меч. Просто вот так вот. На, держи. Ладно. Елборн. What are you doing out here? It's dangerous for your kind. Зачем ты здесь? Я думал, все патрули сняты. I am a Mandalorian scout. I don't go on patrols. Mandalore sent me out here personally to track a ship that landed in the area. Корабль? Yeah, from what little we could pick up on sensors, it was bigger than your ship. Most likely a freighter or a dropship. This one was trying to slip in quietly, and it was keeping its eye on emissions to a minimum. Our sensors almost didn't pick it up. Что ты нашел? Just this corpse here. Looks like a scout, and pretty green too. The fool walked right into a group of Canucks and got torn apart. He can't have been the only one crawling around here. If there's more, we need to take them out. You up for some action? Убрать их? Зачем? We can't let them find the camp, if that's what they're looking for. We need to track them down and make sure their trip here is real short. Что ты намерен делать? Убить их? Squeamish? Don't worry, I'm not planning on killing them unless I have to. But people do have a habit of shooting at Mandalorians on sight. If so, I wouldn't mind a good fight. Мне может выйти помочь. Каков план? There's more of these scouts in the jungle. There's many paths, and I don't want them to slip by. If we split up, we should be able to find their scouts, if you're up for it. Да, давай. I'm going to take up a position to the east. You go west. I'll make sure none of them get past me. И даже очков темной стороны не дали. Давай резать, рубить. Почему бы и нет? Сказал джедай. Так.
Балбес. Я подойду. What happened to Lan? He got swarmed by those little beasts. I think they're called Canox. I hope this mission is worth it to the Colonel. If not... Wait, did you hear that? That's her! Get her! Вот так вот. Сразу. I will silence this one. Скелетообразный труп. Set the staging camp up here. This jungle just never ends. Lieutenant, 2 of our scout patrols haven't reported back. Do more? Nothing is worth this. More beasts! Everyone, attack! Это актерская игра. О нет, на нас напали. В атаку. I found more of their scouts, but they started shooting as soon as they saw me. I heard blaster rifle fire coming from deeper in the jungle. You find anything? Я набрела на 2 группы разведчиков. Они тоже оказались необщительными. Surprised they wouldn't talk to you. I thought their grudge was only with Mandalorians.
Find out anything useful from them? Они упоминали какого-то полковника. И похоже, что это были еще и не все. Colonel, huh? Could be Colonel Tobin. Tobin is General Vaklu's personal cat hound. If he's on your trail, you might want to steer clear of Onderon. Тобин открыл огонь по нашему кораблю, вынудив приземлиться здесь. I'm not surprised. He was probably acting on orders from Vaklu. If so, you've made some dangerous enemies. Кто такой генерал Ваклу? General Vaklu is the cousin of Queen Talia. He's also in charge of the Onderon military. He led the Onderon resistance when we occupied their world during the Mandalorian Wars. He was a worthy foe. Maybe more than a match for you. Mandalore needs to know about the scouts. I'll let him know your role in dealing with them. Угу, понятно. Сватовство, да? Королева-кузина, кажется, да? Просто кузена своего на должность назначил. Ну, ёбаный рот. А он теперь какую-то хуйню говорит. Пока ты не ушел, кто были эти разведчики? They're Onderon military, although they were trying to be secret about it. I've got a feeling you're going to need all the help you can get. One last thing about the battle circle. Your actions have proven you worthy of facing our best in the circle. Perhaps we can face each other there. See you at camp. Yeah. Так, ну пойдем сюда. Даже разбилка какая-то. А что такое? Проблема с Кеннек. Еще один мертвый Кеннек и еще одна часть фазоимпульсного преобразователя. Он по-прежнему не собран до конца. Понял. Я думал, там всего одна деталь. A moment. That beast there. Do you see it? The force flows even through these simple creatures. If you empty your mind, you may be able to feel its thoughts. They aren't fully formed. Basic instincts, primal urges, every breath dominated by the needs of the moment. Я чувствую. Good. Beasts can be easier to affect than other sentients, but you must bridge the gap between what distinguishes us and them. You feel its thoughts? Yes. Like a low rumble before the storm. Use the force to create a barrier around it, carefully and slowly. Контроль над зверем. Сложно быть не должно.
close, and you have the potential. With practice, you can make any animal passive and pliable. But the cage around their perceptions is a fragile thing. Many things can break its hold. Violence, especially. Можно ли еще что-нибудь делать со зверьми? With the Force, anything is possible. But that is the end of the lesson for now. Вы получили способность обман зверя. Увеличим максимальный запас очков. Так, это хорошо. А, ну это просто стан. По сути, да? На какое-то время. Let us end this. This won't take long. Да обожди, куда ты побежал. Враж вошел. Ты кто? И зачем туда залез, дурик? Чем я могу помочь? Zarga, my commander, told me to prove myself by taking explosives to those sites and uncovering the caches, if they exist. Как ты туда попал? This was the first site. After easily dispatching some Maras, I removed my pack and began to plant my charges along this ridge. When I finished setting the charges, I looked down to see Canucks swarming all over my pack. The pests were eating everything. I killed the Canucks, but then a herd of bomas arrived. I had no more ammo. The extra energy cells I had brought had been in my pack, so I've been up here, weaponless for 2 days. Чем помочь? Cleared a path to the beast coming here. If you take care of the boma beast, I can make it to safety. Тогда пойду разгоню этих бомб. Return here when you have slain the beast, and I will be able to return to camp. What's going on? I hear you. Блин, интересно, какая способность у светлой стороны? Ульта, скажем так. У темной, я помню, было просто это... сжать. I'm grateful for your help, stranger.
I'm returning to the Mandalorian camp now. I won't forget this. I have only one request. Please, don't mention this incident to anyone. А вот что у светлой? Любопытно. Вы видите пермакритовый детонатор. Взрываем. Это просто его убить можно было. Ядрить, ебака какая-то. Я чуть про нее забыл совсем. Вот что с ней делать? На нее, по идее, стан-то не будет действовать. О, последняя деталь. Да? Угу. Да, ему насрать. А вот на это. На это тоже. Так, старая. Сделай вот что. Отрави-ка его. О, найс. Уже неплохо. И ужас. Разбросок. Ясно, я понял. Справились. Ухо за кега. Опа. Броня посвященного, медитационный обруч. Вот это звучит очень интригующе. Мудрость. +1 спас бросок воли, иммунитет к урону, темная сторона. Берем.
Закрега, что-то такое. Нет? А что тогда было? Вот это? Тоже, по идее, нет. Или да? Зейсон Ша. Адепты Зейсон Ша известны своими навыками выживания и находчивости. И гибкая броня очень прочна и может быть улучшена некоторыми подслойками. Янибар, планета внешнего кольца, была домом Зейсон Ша, развивших своих способностей силы, как средство выживания на этой суровой планете. Зейсон Ша придают большое значение независимости и выживанию, а также помощи тем, кто в ней нуждается. Так, окей. В этой локации закончили. Пошли еще в соседнюю. Yes. Как же не хватает мини-карты. Это вскрыть нельзя? Ну, похоже, нельзя. Хотя мне казалось, можно. Или по сюжету можно. Ну ладно. Так, мне аж сюда надо сбегать. Что? Экзаракуна?
Эту броню приписываемую экзорукун темный владыка вполне мог носить до своего поражения столько лет назад. 40 лет назад. Он редко обходился без ощутимой, но при этом гибкой личной защиты. Вот это? Вот в этом? Не верю. А, это просто другая дорога. Ладно. Ну, заскочим на корабль. Поболтаем. А, во, можно тут быстро еще. Is there? Must be hearing things. But for a moment. Настолько она ему промыла мозги. Издевается над бедным мужиком. Старая ведьма. My life for yours. Так, новые формы. Both in mind and body for your teachings. I understand now. Such a form will increase my skills. Да. Очень хорошо. My life for... I am prepared for whatever you wish to teach. Обман зверя. My life for yours. Так. А еще я... Что я еще? Подавление разума. I shall practice what... My life for... У меня были вопросы. My people once had that sight. My sight has been damaged. What I have taught. Визус обладает ограниченной способностью видеть в силе. Она использует зрение силы в режиме первого лица. Также может использовать его в качестве способности силы, расходуя очки силы. My master, when he showed me my world, showed it to me as it is. It hurt. And since that moment, it has been difficult to perceive the Force as I once did. But after traveling with you, I feel that perhaps there was a gift in it, hidden beneath the pain. Когда смог устоять один, это дает надежду другим, как и ему самому. Only when one suffers do certain truths become evident, both of the galaxy and of the self. And I feel you are an example of this. Как ты созерцаешь через силу? If you wish to know, perhaps it is possible to show another what my people see, what I see. First, you must close your eyes.
The surface of the ship, its sights, will only be a distraction. Now in your mind, reach out. Listen for my breathing. Do not focus on the sound, but the life behind it. Imagine its energy, its texture, in tandem with the breathing. And then in your mind, step back from the image and see what remains. There. It is not as difficult as I thought. You learn quickly. Вы получили бонусные очки силы и зрение силы. Оно позволит вам прозревать чужие ауры личности и разглядывать угрозы за некоторыми препятствиями. It will take effort to maintain such sight, but you now have that power, and with it you can use it to see life around you in a different way, as I used to see it. I will answer what I can. I'm not familiar, but there are many where one they be. I will answer. It is not a subject which I have. The Jedi, they hope he cannot, and now I do not understand what you mean. They hope to. I will answer Так, мне кажется, все, да? Из доступного. My master, there are many facts where one they be. Это все одно и то же. Много времени прошло уже с войны. Я удивлен, что ты до сих пор функционируешь. Yes, General? Им вообще не о чем поговорить. Ой. У меня компонентов-то столько нет. Где там мой кристалл? О, веридиановый. Зеленый, как блевота. Че, жрать хочешь, на пернатый? Я чую. Чую. Иди сюда. Да нет.
Не надо в руку лезть. Я тебе сам дам. Нет, по одной. Терпение. Проявляй сдержанность. О. Не-не-не-не-не. По одной. Чё ты выплевываешь? Ешь. Вот говнюк. Избирательный еще какой-то. Да тихо, ну-ка. Боба Фетт. Все. Теперь спать. Пойдем. Все. Время закончилось. Всё, да. Детское время кончилось. Кроватку. Statement. Master, if you could indulge me for a moment, I must express some degree of irritation at your actions.
Perhaps my anticipation of working with one who served at Malachor 5 was too high. But you are countering all those expectations. В смысле? И как же? Statement. Well, all your behavior up to this point suggests either strong atonement or confirmation that the atrocities attributed to you during the war were in fact accidents. Раскаяние. Ну и ладно. Я не горжусь тем, что я сделал в ходе войны. И не желаю это обсуждать. Statement. I suspected as much, Master. There are few who would discuss such things with an assassination droid, and that is perfectly understandable. I mean, what use is there for communication in a galaxy such as ours? Understanding might be achieved, or sympathies might be gained by such callous acts. You are right to remain silent about your past. I have seen the damage that repressing such things brings, and it is far preferable to share such traumas. Зачем ты спрашивал меня про Мандалорские войны? Answer. Why? Because your actions then and now are related, and I feel I need some context. I confess to being somewhat needy that way. Что ты имеешь в виду? Statement. Sometimes, Master, it is difficult for meatbags to step back and gain some perspective on death and its importance in their insignificant lives. Explanation. You see, Master, assassination is such a versatile tool. I have seen the removal of a single target have far-reaching consequences for a nation, world, even a galaxy. The repercussions of even the smallest lives, whether dead or alive, can have profound implications on history. But surely you realize this. Сраный философ. Больной. И если ты пытаешься оправдать то, на что запрограммирован, то у тебя плохо получается. Retort. Oh, Master, I am attempting to justify nothing. Merely making an observation. Nothing would change the fact that I derive pleasure from ending the lives of others. I was only trying to bring death and its impact to your attention. Это как-то. Statement. Why your own life, Master? Your single life changed the face of the galaxy, of history itself. Malachor 5 was an impressive act of destruction, but its impact on the lives of others in the galaxy was far more extreme. I mean, Master, you brought about the death of the Mandalorian race. I doubt they realize it yet, but you dealt them a blow from which they will never recover. Не пытайся оправдать мои поступки и свои тоже. Retort. Oh, Master, I am attempting to justify nothing. Да. Merely, I was only trying. Statement. Ни к чему не приводит, да? You wish to conduct an interrogation? Very well. Proceed. Statement. Very well, Master. But if you wish to be brutal and vicious about it, know that I am trained for such things. Statement. Very well.
Так, мне стало известно, что кто-то трогал навикомпьютер. Не знаешь, почему он заблокирован? Indeed, I was unaware that the navicomputer was locked. Да, на нем голосовая печать. Statement. Yes, I heard it was voice printed. Most curious. Да, это 3 уже сказал, что это он, кажется, заблокировал. Ты можешь имитировать языки, верно? Ты можешь его разблокировать? Statement. I suppose so, Master, but I would need to know who voice locked it. And regrettably, I do not have that knowledge. It seems to me that we will have to accept the T3's astrogation abilities for the time being. It is a very loyal and dependable droid for its class. Statement. Ah, more questions. Wonderful. Погнали. Ну его спать уложили. Усыпили, так сказать. Кто был твоим предыдущим хозяином? Да, блин. Да, по-прежнему недоступно. Как ты оказался разбросанным? Statement. I would... Statement. Так, это все слушали. Ладно. Потеряно влияние? Да ёпт. Сколько раз за день? 0. Ну ладно, 1. Получается. Yes. Have you come with... Have you come? That crystal is bonded to you. Through you, it acquires its... Most interesting. Your crystal does not perfectly reflect your current self. Remove it from your lightsaber, then ask me about it again. Is there something else you wished? Ну, 12 часов он спит. Полдня. Примерно в это же время и просыпается только утром. Сколько там? 10, 11. У кого как. Так, ты знал Ревана? Первый не хочет рассказывать. Как еще с голоду не помер. Ну, так его сытно кормят. У меня были вопросы о том, как Ревану удалось нарастить такие огромные войска против Республики. Потому что он был лидером. Кажется, это уже было. Да, это было. Yes. Я хочу, чтобы ты больше поведала мне о силе. Very well. What is it that drives you? Больше узнать о формах силы. Very well. Of which did you wish instruction? Хочу, чтобы ты поведал мне больше о силе. Very well. What is it that drives you?
Да, ёпт. Very well. Только первые два. Мгм. Ну ладно, дарует сближение с силой. Helpful, especially in tandem with other Force techniques. This one opens you to the Force, allowing you to recover your strength with the Force rapidly in combat. Так, окей, это просто... Он мне просто описание процитировал. Very well. Of which did you wish instruction? It allows you to recover your strength with the Force more quickly, and it lends strength to your Force powers. It has no other drawbacks. Such a form is a gift, preferred at the Jedi consulas, and effective in combats where you must fight only through the Force. Ask, Wow. and I will answer. Ладно, посмотрим вот это. Раз совет отверг тебя. Как так вышло, что ни Итрис, ни кто-либо из мастеров джедаев тебя не упомянули? Ignorance. And perhaps they do not remember or care. It is of no consequence to me or to them. Ты лжешь. Am I? Then perhaps you should know. There are techniques in the Force where one can cloud the memory of others, make their presence so small as to be unnoticed. And on the worlds where we have encountered these Jedi, there is much life and death where sensing such things is difficult. As I said, it is of no consequence to me or to them. Чё, ковид подцепил? Или просто простуду? Ну, кайф. Выходные. Ладно, не кайф. Шмыгать носом. Больное горло. Фу, мерзость. И постоянно ватный. Тоже гадость. Но это пока что. Завтра, послезавтра будешь. Ты используешь этот прием на мне? No, but if I did, you would never know. So my words only carry as much worth as you believe them to. But perhaps you will understand this. That perhaps it is important to me that you see me and my actions uncloaked. It is important that your judgments, whether be good or bad, stem from seeing me as I truly am. Я по-прежнему думаю, что ты мне врешь. Я рассказал не обо всем. Then you are learning quickly. Distrust is an effective shield and should be carried always. Ask, and I will... I misspoke before. Да, блин. Так, еще обдумала уничтожение. The Jedi are... But there... Так, у этого диалога нет продолжения, да? Окей. Так, ну тогда ничего нового. Так, а вот этот парниша что скажет? There is something I have observed, and now I feel I must say it. I have found your presence to be inspiring. Да, ты уже говорил. I understand now why others followed you to war. Perhaps that is what leadership is.
and it is something I have seen in only a few during my travels. In any event, it has been some time since I traveled with a Jedi, nor one so firmly upon the path. I wanted to thank you. I fear the stories that were spoken of you have misrepresented you, and if I have the opportunity, I shall reverse them whenever they arise. Благодарю тебя за добрые слова, но необходимости в них нет. Very well. Then I shall keep my favorable opinions to myself. That is hard. Что ты знаешь об узах силы? A force bond? What do you mean? У меня связь с другим человеком, который может нас обоих привести к смерти. I'm not sure I understand. У меня узы с другим человеком, передающий на дистанции боль. И если страдает она, страдаю и я. Умрет она, есть шанс, что и я тоже умру. Что? No. I thought I had heard mention of such connections in some of the holocrons, but I do not possess them. They are part of the holocrons that were taken from the Enclave. Что ты помнишь насчет уз? I know some of what you speak. It is said that when a Jedi and Padawan establish a close connection, that they can feel each other across distances and coordinate their movements in battle. The intensity of the connection varies. That bonding is said to also be something that manifests itself in such techniques as Bastila's battle meditation, the ability to touch the minds of others, to demoralize or inspire them. It is also said that moments of death or near death may also cause such bonds. The stronger one is in the Force, the stronger the connection. Приводят ли вообще такие узы к смерти? I've never heard of a bond being lethal. I suppose such a thing is possible. I had not truly believed Bastila's battle meditation until I had seen it in action. Ты сказал чувствовать друг друга на расстоянии. А что насчет общих мыслей? Thoughts. Images, perhaps, but not actual communication and words. A bond often causes a sensation to be passed along it, such as extreme fear and pain. Still, I have seen Jedi who have the ability to communicate with aliens and beasts. It is a rare thing. Perhaps telepathy is one such talent. Где могут быть эти голокроны? I do not know. I do not know who has taken them. If we were to find them, perhaps I could help you find the answers you need. That is hardly... Так, кажется, знаком, блять. Ладно. Я хотел обсудить, зачем ты решил оставить Орден Джедаев и принять изгнание. И зачем ты захотел обсудить это? Perspective. Nothing more. Я ушла защищать невинных во внешнем кольце. I see. And because you went to war, they cast you out? Поначалу я думала, что это единственная причина. Теперь я не уверена. Do you have a record of this trial? Да, у дроида есть голозапись с ним. Perhaps I shall examine it when I get the chance. With your permission. Можешь это сделать. I appreciate your trust. Thank you. Очень хорошо, я пойду. Так. Ладно, возвращаемся.
Пойдем в лагерь. Давай, спокойной ночи. What's going on? Так, повышение. ДХП ему вкачнуть. Плюс резисты. Что еще для счастья надо? You here to gloat over your victories in the battle circle. Save it for someone else. So why are you back? Так, на продажу. Противоядие. Ну такое се, ну такое. Я думал, у тебя поиски будут. Ни одного поясочка. Слои кабеля повреждены. Их ремонт требует серьезного навыка и запчастей. Чинить. Успешно. Вы починили неисправные провода. Зука. Жока и бока. Я починил поломанные кабеля. Так. Ну-ка. Не скипать диалоги. Что это за ерунда? Ну что это такое, а? Damn it. Jump. Any progress with the repairs or the phase pulse converter? Так, починила. To hear it. I've been low on parts, otherwise I would have been able to get to that. Any progress with the repairs? У меня все три части фазы импульсного преобразователя. You do? Let me see. I don't know how, but these pieces look in good enough shape to repair. I'll have the telemetry computer repaired in no time. Рада была помочь. I'll be sure to tell Mandalore how much help you've been. I know you didn't ask, but here's a reward anyway. Mandalorians are expected to do anything they can to help, but you're a stranger, and you didn't have to help us. Ладно, тут ты правда скоро. Что далее? Компоненты? Ну ладно. Так. We've called off our patrols outside the camp. We usually find some entertainment in clearing out the worst of the beasts. But without our patrols, some of the larger beasts may be around. None of us will be around to bail you out of trouble. You've been warned. Вот с ним надо было сначала поговорить. Мне удалось удалить Закега. Вот его ухо в качестве доказательства. I'm impressed. Too bad you're a Jedi. You'd make a formidable Mandalorian. Да, и жопа у тебя классная. Не пора.
Рада, что смогла помочь. We'll see if Kumas will prove warrior enough to be worth all this trouble. Да, сдохнет. Ничего с голода не сдох. По тупости. Шипы. Ну ладно. Ядро перепрограммировано и починено. Угу. Нужно доложить Жуки. Тебе, наверное, до 25 надо бы поднять поинты. Текс. Но у меня не так много выбора осталось, да? Ладно, возьмем пока это. А, у меня 2 поинта. Сразу это и это возьмем. Так, а есть ли у меня броня? Получше. Ловкости у меня все равно нету. Можно бахнуть вот это. Посмотрим, как будет. Найс. Ну, другое дело, да. Броньку нацепил, пиздов дал. Ну и мне тоже дали. Надо просто обычная атака бить. Без выебонов. The match between Jedi and Tagrin is over. The Jedi is the clear and honorable victor. You have fought well today. The Jedi has proven to be worthy of the battle circle, Sergeant. Through deeds in battle and blood on field, he may challenge the champion of today and days past. This is a great honor, Jedi. Kelborn is one of our former champions. He has declared you worthy enough to fight the best among us. If you choose to fight again, you will face him. Then Braylor, if you somehow beat Kelborn. Here to watch a fight or to participate? Секунду. Охранюсь. Here to watch a... Да, поехали. enough honor to face a champ. Swords only. No items or the Jedi's force. And no sword of the Jedi's choosing. Just a simple long blade. Kelborn chooses to fight with the blade. You may fight with fist, foot, and the blade provided. No using the force or any other item. Эх. Просто мечи. Так, тогда что? Блин. Стоять. Да стоять. Борьба с джедаем.
Отражение выстрелов. Да стой. Да стой! Борьба с джедаем. Ну, смотрим. Ух ты ж, нихуя себе. По 40 просто наносит. Отпиздил. Экс, ну-ка. Плюс 3, у меня ловко все равно в 0. Здесь 9 защиты, да? Но можно, конечно, вот это попробовать. Вряд ли это поможет. Да тут без шансов. А, ну это в принципе не надо. Это просто поведение. Ну чё, получается, на этом все. С этим кругом-то. Может, я его просто руками отпизжу? Ладно, вряд ли. Не. Но, по крайней мере, это самое большее, что я мог снести. Ладно, посмотрим через криты как. Через криты вообще не попадаю, да? О. 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 Ладно, и в рукопашку тогда. Я тебя голыми руками отпизжу.
Ну, похоже, действительно это самое эффективное. The match between Kelbo... If you... Ну, регенерация +1 это такое себе. Если я поставлю этому, меня критом уничтожит, да? You have enough honor to face a champion of a... So, Kelb... Да не это же. Я ж просил убрать. Что за... А, они мне два, да? Задюпал. Задюпал. The match... If you... Дюпаем мечи и продаем. For Mandalore! Here to watch. You have a... So, Kelb... Хуя. Хуя. Вот и отпиздил. Between Jedi and Kelborn is over. The Jedi is the clear and honorable victor. I underestimated you. Голыми руками, между прочим. If you fight in the circle again this day, you will face the bravest and strongest of us, Braylor. Тащите его задницу сюда. Кто такой? Here to watch a fight? We eagerly look forward to this fight. Braylor, you are our champion. How would you fight the Jedi? No terms today, Sergeant. I would fight the Jedi with all of her arsenal. Braylor will fight you as you are. Still no killing and no leaving the battle circle. But you may use whatever else you want. Ой, дурак. The match between Jedi and Braylor is over. The Jedi is the clear and honorable victor. You have defeated the most worthy of us. You walk away the champion of the battle circle this day. We will not forget your deeds, or the honor you have earned this day. 1000 экспы. Бэм. Так, не то. Ну все. Готово. Any progress with the repairs or the phase pulse converter? И кабель, и телеметрический компьютер теперь работают. Best thing I've heard in weeks. I'll be sure to tell Mandalore about your help. Look, I have some extra parts and computer spikes. Take them. You can probably make better use of them than I can. Найс, шипы вернул. You defeated Braylor in the battle circle. Either you're very lucky, or you're a lot tougher than you look. Kelborn said you dispatched some covert military scouts in the jungle with him. He spoke highly of your work. The gate guard said you managed to kill a Zakeg. Those are tough beasts, Jedi. You're
earn some respect around here. Zarga told me that you returned one of our sheep to the herd. You have gained some small prestige by helping Kumas. How many Kanaks did you have to kill to find those parts for Zuka? That was a tremendous help. I won't forget it. You've made quite a reputation around here. You did better than I thought you could. I was planning on heading to Isis tomorrow, but I'll move up the timetable and take you now. You won't be able to get to the Ebon Hawk from the city. If you need to grab anything from your ship, I'd do it now. Я использовал пермакритовые детонаторы в джунглях. I know, it made quite a racket. Good work. После того, как я подорвала взрывчатку, мне пришлось прорваться через стаю бомб. That's to be expected. They don't really like it when someone makes loud noise in their territory. Что? Ты знал, что это случится? It wouldn't be much of a test if all you had to do was take a hike through the jungle, now would it? You're alive, in one piece, and learn something about the beasts of the jungle. Вот, двухлиновый световой меч. То, что надо. Are you ready to go to Isis yet? Ты узнал что-нибудь новое о разведчиках с третьего корабля? Kelborn told me that they were covert military and probably aligned with Colonel Tobin from Isis. Kelborn doesn't think they'll send out any more scouts, but that doesn't mean there aren't more of them out there. Что ты знаешь о полковнике Тобине? Colonel Tobin is General Vaclu's right-hand man. Despite his martial skill, he handles himself as a functionary more than a warrior. Back when we were fighting Vaclu's resistance during the Mandalorian Wars, Vaclu wouldn't have any use for a poisonous Kinrath like Tobin. But Vaclu seems to have adapted well to peacetime. Что ты можешь рассказать мне про Onderon? When you were last here, you probably didn't even go to Onderon. The Republic knew that Onderon's fate would be decided on its jungle moon, not the planet itself. To begin with, when you talk about Onderon, you're really talking about the ancient walled city of Isis. It's the only inhabited settlement on the planet. Кто стоит во главе? It depends on who you ask. Queen Talia rules from the royal palace, but her cousin General Vaclu has a great deal of power in Isis as well. They disagree about many things, just like their citizens. We fought General Vaclu during the war, and he is a worthy adversary. Queen Talia is young and hardly a match for him. Onderon входит в республику? Onderon is a recent addition to the Republic, joining during one of the darker eras in Republic history. Since joining, the Republic has endured many wars and great battles. The people of Onderon don't possess the resolve and strength needed in these times. Many of them want to break away from the Republic. They want to go back to an earlier age when they could cower behind their walls. Their spinelessness made them easy to conquer. Зачем ты летишь в Айзис? We're not self-sufficient here. We need supplies. Isis is the only place to go for them in this system. Not much choice, which is unfortunate, because their animosity towards Mandalorians makes it inconvenient to go there. I don't blame you. They're sad people. I have some things to look into. I'll talk to you later. Are you ready? Поехали. I'm going to talk with Zuka and have him start a shuttle flight check. After that, we'll head out. How are the port stabilizers? They check out Mandalore. All systems are green. Good. I want the shuttle bound for Onderon within the hour. What do you want? Is all in readiness? It is. Like I promised. Why? You want to back out now? My only concerns are for the one you escort to Onderon, Mandalorian. Would you do any less for one of your clan? Don't pretend to understand us. We Mandalorians are a breed apart. If by apart you mean scattered, broken, and lost, then yes, you are correct. Not for long. Soon the Mandalorians will be strong again, united as one clan under one banner. Mine. Ah, yes. The Great Crusade. After the first one was ended by Revan and the Jedi. Such a defeat was merciful, an echo of the end, when your ships were in flames, crushed in the grip of Malachor V.
but I do not need to remind you of such things. I was at Malachor 5, and I remember how many Jedi died to stop us there. And no matter how many dead orbit that planet, the Mandalorians still live. Clan Ordo still lives. See Kex there? He was serving on Nar Shaddai's muscle for the Hutts. Kelborn was a scout for the Duros on Frontier Worlds. I brought them here, gave them a purpose. This galaxy will be ours again, I promise you. That is the future. Indeed. The future is always in motion. It is a difficult thing to see. Perhaps there will be no New Age Mandalore, no great Mandalorian crusade. Perhaps your people fought their last battle at Malachor 5, and you have been dying ever since, a quiet death that will last centuries. And perhaps all Мандалор that remains will be what I расцветет. see before me. A man wounded by a Jedi, encased in a Mandalorian shell, hunted by the thought of being the last of the Mandalorians. You've got some guts talking to me like that. You think your age or your Jedi whelp are going to keep you safe from me? No, Mandalore, you are wrong. I hope that it is you who will keep the one I travel with safe. You are loyal, and you have served many masters, even when they abandoned you. Do you wonder where he wanders now, Mandalore? Why he gave you your orders, then abandoned you at the edge of the galaxy? How do you know that? I know many things, and I can answer the question that burns within your shell, Mandalore. But there is a price. You must keep the one I travel with safe. She is important to me, more important than anything. Show the same loyalty you have shown in the past, Mandalore. If there is a Mandalorian crusade, let it be for something that will carry your people's memory into the future. So when the time comes when there are no more Mandalorians, then at least their honor will remain. The one I travel with has walked your same path. And I ask that when the end comes, that you remember that kinship, even if it seems there is nothing else left. Forget the Jedi. Keep your eyes on her. 1, 2, 3. Mandalorians, we've got company. Stealth targets have breached our perimeter. Wait a moment. I sense there is a disturbance in the camp. Our enemy has tracked us here. I did not expect them so soon. How did they get here, I wonder? Regardless, we must eliminate them all. None of them can escape. Our whereabouts must remain a secret. Let us join the battle. Our allies will need our help. Пойдем. Окей. Да, тем же составом. Продолжаем толкаться. Никто не устоит. А, это Фир. Ничего себе, он резистит. Но больше нет. Да, сколько их еще тут будет? Можно я дальше пойду? Бля, мужики, дайте въебу. Целая очередь. Никак не могут запилить.
Наконец справились. Толпой напали. Как крысы. You didn't think you were the only ones with stealth generators, did you? Хорош. Просто порешил. Надо спасать вот этого мужика, а то он раненый. Ядрить. Ну, продолжаем толкаться. Yeah? Seems trouble follows you on a regular basis. I think it's best for both of us if we head to Isis immediately. Grab your gear. My men will take care of cleaning up the mess. Доступные слоты. Берем только вот этого. А звук? Кто звук украл? Vaklu's saying that the Republic ship attacked first? That's madness! Unfortunately, lie or not, it's a madness people will believe. The timing of this is atrocious. A space battle above our skies, so many of our fighters lost? Curiously, only Tobin's men were involved in that battle. That shooter! Strong word, Your Majesty. But there is no good time for news like this. I recommend we continue with our plan. But won't that bring even more followers to Vaklu's side? Increasing his power? For a time, perhaps. But we both know he's not the true threat. It's his unseen support from the shadows that we must drag out into the light. Then, and only then, can we strike. I fear by then it will be too late. Сильный акцент у нее какой-то. Here we are, the city of Isis. It's been shut down tight for months now. General Vaklu is close to declaring martial law. We won't be able to travel too far in the city. Fortunately, I have a friend in this quarter of the city. He's a doctor by the name of Dagon Gent. His office is on the other side of the market square. It might be best if you do the talking around here. The Onderonians have a mixed view of Mandalorians after we conquered their world. Текс. Ну и остановимся тут. Продолжим завтра. Так. Мне надо... Что там доделать было? Виклики Фалача.